Ilinon dali ni ubos ang blood sugar ni Dominador Alosilha, taga Paco, Kidapawan City. Okay ba yan, Dok? Nagbago katong data sa pagbaba sa kanakong sugar. Katong wala pa ka nakatumarog Serpentina Plus, nahibalo ka kung pilang ihap sa mong blood sugar? Plus na equivalent to siya o 12 point something. Then, after 15 days niya siya sa mga 9. Huwag ito mga higala nga buot na mo kanulay kahandi aron ma-enjoy nimo ang talanggasa nga imong nadawat gikan sa kaytasan. Busa ayo pasagli ang imong kaugalingon pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule. Kung doon na kayo pangutanaw ikasulti, mahimo kang mo text sa tong text line 0977-1825833. Sublion ko 0977-1825833. Wala kita igong oras. Ako si Kuya Loy. Daghan kayong salamat. Broadcasting from the third floor of the Amando B. Amatong Civic Center, College Park, Dipolog City, Zamboanga del Norte, Philippines. This is the Andres Bonifacio College Broadcasting System Incorporated, the better FM alternative AA925. Member, Kapitan ng Broadcast ng Pilipinas. Ang atong takna alas 5:59 sa Kabuntagon. Nga programa usa ka binayran. Ang tanang pulong iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang mga kawani ug tigdumala ning istasyon. Hello! Mayong buntag, magandang umaga po, good morning. Welcome sa atong tulumanon naguluhan og words of life o mga pulong sa kinabuhi. Usa ka tulumanon nga ang katuyuan mao ang pagpahibalo sa makamatuoran nga nahipatik sa balaang kasulatan, mao ang paglaban sa kamatuoran ug maupod ang pagyagyag sa mga baka kapag tulunan. Unahon na itong may viewers kay kapusot-pusot, Morse Cards des Cagayan de Oro, Chichi Igia James dia sa Ulingan, then Ermi Peralta sa dia si Kayab, then Chared Clarin dia sa Australia, matod pa ni Chad, maayong buntag Brad, og sa kanatong tanan, God bless as always. Matod pa ni Morse Cards, maayong buntag igsoon, God bless us. Nets Gariho Gabyula, so, niapay uban, Nilo and Bincia Dalman, dire sa Dipolog, o diapag dili maklaro ang mga pictures, mismo na wala sa screen, apan niya ay mga gagmayng mga pictures. Julita Binlot Hapinan, good morning, Brad, og sa tanang naminaw, God bless, Brad. So, nining kabuntagon atong ipadayon ang paghisgot bahin sa sala. Kaya ang ubang mga tao nagtuo nga, wala sila sala sa pagkaagi nga, wala sila mangawat, wala magbuno, wala manapaw, wala manumbag, wala manugal, o uban pa. Now, atong timanan suna nga ang tao makahimo sa pagpakasala, pinaagi sa pulong, pinaagi sa buhat, o pinaagi sa huna-huna. Ngani ang tao makasala bisag walay gibuhat. Ha? Bisag wala kay gibuhat, mingon ka nga, wala man ko mangawat, malaw man ko magpatay. Nya wala ka, nang yugpos ra ka, kaya wala kay gibuhat. Sala, may hapon din na. Nya, ito ba matuda na? Karabang nang yugpos ra. Nya, Santiago 4, versikulo 17, unsa may gingon. Busa ang tao nga nasayod, unsay matarong nga pagabuhaton, o wala magabuhat ni ini, siya nakasala. Na mao man daghan mga tao ron kanang wala magpakabana sa atong kaugalingon nga maluwas tagikan sa sala, maluwas tagikan sa umalabot nga kadautan ug maluwas tagikan sa silot nga walay katapusan. Doon naman tibuhaton
naatay buhaton mo nang giingonan ni Pablo, panlimbasugi ninyo. General nga pagkasulti, panlimbasugi ninyo ang inyong kaugalingon sa kaluwasan, uban ang kahadlok o pagkurog. Ano pa doon natin buhaton? Individual na, doon natin buhaton. Manlimbasog. Apan bisan usaon nagpanlimbasog, dili man makahimo. Daghang mga tao nga dili musugot, dili ba mo tuman, mo nang nagsalig sila nga, ini kamatay na mo, na may mga na may pamisa, ini kamatay na mo, so maluwas na gihapon mi. Ha? Mayag na as Biblia na. Kinsa man kuno nagtudlo be? Si Jesucristo wala magtudlo ana. Ang mga apostoles gawas nga wala magtudlo, wala po'y biblical example nga gihimo na nila. Mo nang si Kristo mingon, Lucas 13:23 og 24 gipahayag ni Kristo. Og dihay miingon kaniya Ginoo, jutay rabay maluwas, og siya miingon kanila, panlimbasugi ninyo ang pagsulod agi sa pultahan nga masigpit, kay suginlan ko kamo nga daghan ang maninguha sa pagsulod apan dili makahimo. So giklaro ni Kristo na daghan bang maluwas? Well, nangutana ang usa ka dunay nangutana kang Kristo, daghan bang maluwas? Wala mo ingon si Kristo nga daghan. Ha? Anong bersikulo wala mo ingon si Kristo nga daghan? Nag-ingon lang siya nga panlimbasugi ninyo ang pagsulod agi sa pultahan nga masigpit. Ang pultahan nga masigpit, reparado na kang Kristo. Reparado po sa lawas ni Kristo nga mao ang iyahang iglesia. Unya, umadto tas Mateo Kapitulo 7, gisaysay na ni Kristo nga jutay ra di ay ang nakatultol sa dalan paingon sa kinabuhi. Munang nag-ingon si Kristo sa Mateo Kapitulo 7, unsa may giingon ni Kristo? Sumulod kamo agi sa pultahan nga masigpit. Kinsa ng pultahan diya? Si Kristo. Di pahayag ni Kristo na ako mao ang pultahan, kon adunay musulod agi kanako siya maluwas. May bindiho diya diri sa Dipolog. Good morning damay. David Huyohoy diya sa Ricayas. Good morning brad, and to all viewers and listeners. God bless us all. So naay kamanduan ang atong Ginoo, sumulod kamo agi sa pultahan nga masigpit. Kay dako ang pultahan og sangkad ang dalan nga padulong sa kapildihan, og daghan ang nagasulod agi niini. Apan masigpit ang pultahan og hiktin ang dalan nga padulong sa kinabuhi, og jutay ra ang mga nakatultol niini. Michael Disnilyak Yakaw, good morning brother. Manindot nga kabuntagon nga gihatag sa Ginoo sa matag usa kanato. God bless us all. So praise the Lord. Muna yung praise the Lord. Salamat na. Sa atong pagkatulog, nindot ang atong pagkatulog, nindot ang atong pagkahinano, matamis nga katulogon niya. Gipamata pa ta sa Ginoo. Daghang biya nangatulog ron niya, wa na kamata, direksyon na. So salamat kay Ginoo. Gitagaan po tag maayong panglawas, gitagaan tag laing kinabuhi, gitagaan po tag maayong panahon, gitagaan po tag maayong kahimtang kay daghang biya mga tao ron nga disgrasya labi na ng COVID. Daghang mga tao nga disgrasya tungod anang COVID. So kung ato ning literal pagpasabot ng sunan, ato ayo exact kaning pagpasabot. Kay ang maong pultahan diya reparado man ni Kristo, ang maong dalan reparado po ni Kristo. Unya kay si Kristo ron tuan na mas langit. Asa man tanga pultahan mo sulod be? Asa man tanga dalan nga mo sulod?
Walain kundi ang iglesia nga gitukod ni Kristo mauna ang dalan na atong pagasubayon karon. Ngani ang maong dalan sumala pa ni Pablo, iya man ang gilutos na ni Pablo ang maong dalan, dili biya literal nga dalan ang gilutos ni Pablo. Yaw 22 buhat 22 bersikulo 4 matud pa, gilutos ko gayud kining dalana hangtod ngadtos kamatayon nga nanggapos sa mga lalaki ug mga babaye ug nagbanlod kayla sa mga bilangguan. So ang gilutos ni Pablo mao to ang iglesia, mao to ang dalan. Nya giangko na ni Pablo, gilutos ko ang iglesia sa Dios sa hilabihan gayon. Galacia 1 bersikulo 13. So interchangeable na ang pulong iglesia referado na sa dalan. Ha? Namatod pa ni Pablo, gilutos ko kining dalana hangtod ngadto sa kamatayon. So napamatud-an na to karon kining giingon sa Mateo 7:13-14 nga matod pa, dako ang pultahan og sangkad ang dalan nga padulong sa kapildihan og daghan ang nagasulod agi niini. Kung aton ning literal pagpasabot ang pangutana, unsa mang mga simbahan naron ang dagko kayog mga pultahan? Unsa man ang mga simbahan karon nga lagpad ang mga dalan? Unsa man ang mga kasimbahan karon nga daghan ang nagasulod? Pero kana padulong na sa kapilihan, di nara ninyo og mosulod mo ana, nara ninyo. Ha? Naagot ni kagawasan, naamatay kagawasan, ikaw magpili og asa, ari anak as dako nga dalan, dako nga pultahan. Nya daghan ang mga tao nagproseso, ang mga tao mo nang giingon nga, Brad, kami mo'y tinuod, Brad, kay daghan mi. Ha? Gahuot mi sa among simbahan, dili masulod. Nahilukop mi sa tibuok kalibutan. That is Palacios argument. Tony Piraren diyan sa Metro Manila. Good morning, brother. Ha? That is Palacios argument. Panahon ni Noah, daghan ba inaluwas? Panahon ni Lot, daghan ba inaluwas? Jutay ra. Munang giingon ni Kristo, sumulod kamo agi sa pultahan nga masigpit, kay masigpit ang pultahan, hiktin ang dalan padulong sa kinabuhi, jutay ra ang mga nakatultol niini. Bueno, usa ka awit sa ato ibabati, naguluhan kini og Let the Lower Lights Be Burning. Our Father's mercy from His lighthouse evermore, but to us He gives the keeping of the lights along the shore. Let the lower lights be
the lower lights be burning. Unsay gipahayag ni Kristo, Jutayra, ang unsa nakatultol sa dalan paingon sa kinabuhi. Nganuman, Jutayra may gipili sa Ginoo, di man daghan, dili daghan mo nang giingon ni Kristo, daghan ang di panagtawag, apan Jutayra ang pagapilion. O kay Jutayra man ang gipili sa Ginoo, mao na ang iyang gihimo nga mga mensahero, mo na ang iyang gihimo nga mga alagad. Mo nang miingon si Kristo, daghan unta ang anihon, apan Jutayra ang mga mamumuo. Ya kay Jutayra man ang mamumuo sa Ginoo, gipasalig na ni Kristo. Busa ayaw na kamo kahadlok, gamayng panon kay gikahimutan ang paghatag kanyo sa gingharian. Gikahimutan sa inyong amahan ang paghatag kanyo sa gingharian. Asa man ka? Ari kas dako, magpasakop ka ng dako nga lapad kayo ang pultahan. Ha? Sangkad kayo ang dalan nga padulong man nas kapildihan, daghan ang nagasulod subay ni ana. Ha? Kung ako ikaw gusto na kung naa ka diha, sikoy-sikoy na. Klaro kayong dili mao. Ang iglesia nga imong napasakupan, ang pundok nga imong napasakupan, dili mao. Ngano man, naatay blueprint, naatay pattern, ha? Unsa gamay ra diyan ang mga katawhan nga iya sa Ginoo sa pagkakaroon. Panahon duwa, di ba? Pila ba ka libo ka mga tao panahon ni Noah? Ha? Gamay ra ang nakasulod sa arka, 8 ra ka tawo. Unya kadtong nakasulod mao to ang naluwas gikan sa lunop. Kadtong wala kay wala mo tuo sa giwali ni Noah, kay matod pa nila di man nakatuhuan si Noah. Ha? Gulang naman na, tiguang naman na, di man na angay katuhuan. Kinsa magbimutuo na niyang gabuhat og barko na as taliwalas kalasangan. Saom na niya be, pagdala, paguyod, paingos dagat. So, insakto po lang una-una sa mga tao, tuon, no? Sakto po tuon, no? Saom po na, no? Di nabuang na sinoa gatukod og barko, dako, kay nga pagkabarko. Tulo ka istore. Unya, saon niya tuon na pagdala, paingon sa dagat nga, pila raman sa kabuk ka trabaho. Sinoa, itong iyang tulo ka umaga, iyang mga asawa sa iyang umaga, dahil ang iya pag yung asawa, 8 na kabuk sila. Nga dako kayong barko, kay laliman ba ni mo na, di tambakan og daghang mga pagkaon, tanang klases mga pagkaon tuwa dito, unya, ha? Tuwa dito mga hayop, yung sulod na ang mga hayop, yung sunod, tuwa dito ang karabaw, ang mga baka, ang mga kabayo, ang mga kanding, tuwa dito, sunod kasulod. Ha? Milagro to nga nung iyon sa kato ni Noah pag kukoy. Iyon sa iyo pag sangpit, hingsulod man pag-ingon sa Diyos nga, sige Noah, kumana man ang arka, sige sulod na. Ha? Sulod si Noah. Nakasulod po mga hayop. Abtag usa ka semana nga nila paabot, gisiradaan sa Dios ang maong arka. Dili na di maabrehan, bisan pa si Noah di nakaabre. Unya nagsugod nag-ulan, unang adlaw, ikaduhang adlaw, hangtod sa 40 ka adlaw, inulan misunan. Mitubo na ang tubig, misalanap sa tibok kalibutan, giabot ng dagko nga mga bungtod, bisan pang tagas makahoy. Muna nga ang mga tao, nangamay na kang Noah, nga abrehe minon Noah, kay musulod ni. Wama, di man makaabre sa Noah, kay ang Diyos may buot nga iyang gisiradaan sa to pa, sirado na ang kaluwasan. Niining panahon na si Kristo nagtukod og iglesia. Gikan pa kaniadto unang siglo hangtod ron ang maong iglesia nga iya ni Kristo. Nangimbitar si Kristo sa maong iglesia musulod nga matud pa ni Kristo, umari kamo kanako, kamong tanan nga nabudlay og nabugatan og papahulayon ko kamo. Apan ang mga tao sumala pa sa atong nabasa
Niyo, Lucas 13, versikulo 24, o sa may giingon sa Biblia. Pandimbasugi ninyo ang pagsulod agi sa pultahan nga masigpit. Kay suginlan ko kamo nga daghan ang maninguha sa pagsulod apan dili makahimo. Ngano man dili makahimo? Daghan unta ang maninguha sa pagsulod apan dili makahimo. Ngano man, number 1 kanang bisyo. Kanang bisyo, number 1 na nga babag na sa pagsulod sa lawas ni Kristo. Babag na ang bisyo. Kami ingon na, nanya brad, ug magpasakop mi sa lawas ni Kristo, dili na mi makadisko, dili na mi makabaile, dili na mi makasugal, dili na mi makainom, dili na mi makapamaye, di mi masulod na brad, kay gusto na mo ning libre gusto ba? Kana bang demokrasya ba? Muna imong gusto nga usay imong gusto buhaton, mao ya among buhaton. Di lang mi masulod ana brad, na sige. Wala tay mahayay unya katapusang adlaw ha. Bueno, Shakira mi sa Malaysia. Mao na bigsuna. Muna kung kita igo na tang mangyugpos, dili ta magpakabana nga naa may sugo sa Ginoo pinaagi ni Pedro ug pinaagi ni Pablo. Panlimbasugi ninyo ang inyong kaugalingong kaluwasan uban ang kahadlok o pagkurog. So kung igo na tang mangyugpos nga mingon nga too man ka anang Biblia, too man ka anang nasulat sa Biblia nga tao ra may kasulat ana di man nakatuhuan. Ang among tuhuan kanang among magtutudlo kay 12-16 anyos na sa seminaryo. Ang among tuhuan kanang among pastor kay dugay na sa Bible school. Pila ka tuig na sa Bible school mo na among tuhuan. Di na matuhuan niya kay ang gipanudlo anak nila kay na may sinuwitik na pagtudlo, doon na gidugang, doon na po gikulang. Dili man jud lunsay pagtulunan gikan sa Ginoo. Unya si Kristo nagmando biya si Kristo. Nga matod pa ni Kristo, pagtuon kamo gikan kanako. Prang Sharot diya sa Dikayas, good morning brad and to all listeners. Merle Tosio Pison, good morning brad and to all listeners. Unsa may gipahayag ni Kristo biya tarong basahon ni 11:28 sa Mateo 11:1. O mari kanako kamong tanan nga nabudlay og nabugatan og papahulayon ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo og pagtuon kamo gikan kanako, kay ako maaghop og mapaubsanon sa kasing-kasing og makaplag kamog pahulay alang sa inyong mga kalag. Naa ni Kristo ang pahulay, both spiritual o physical. Ang tao nga makadangob na kang Kristo spiritually, makapahulay na siya sa pagbuhat og sala. Unya doon naglilaing kapahulayan nga gitagana alang nato, inig-abot na ni Kristo iya tangkwaon og adto ta didto dadon sa iyang gingharian, kayo adto ta mo pahulay kay ni ay dakong kagubot nga may tabo sa kalibutan. Unya kung mangyugpos ra ta, unsa may giingon Santiago ato naman ang gibasa ganina, Santiago 4 versikulo 17. Unsa may giingon ni Santiago be ato ra kung basahon pagbalik aron dunay katinawan. Busa ang tao nga nasayod unsay matarong nga pagabuhaton o wala magabuhat niini, siya nakasala. Unsa may suhol sa sala be, unsa may bayad sa sala, sumala pas Biblia, ang tanan na nagpakasala og nawad-an sa himaya sa Dios. Ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang walay bayad nga gasa gikan sa Dios mao ang kinabuhing dayon.
So kinahanglan mahugasan ta sa atong mga sala kay ang tanan na nagpakasala man sumala pas Biblia walay matarong wala bisan usa. Unsa may buhaton nato para mapala ang atong sala? Unsa may buhaton nato para mapasaylo ang atong sala? Unsa may buhaton nato para mahugasan ta sa atong sala? Well, ang Biblia mo imutuba na kay Biblia diha. Abasaha Buhat 2:38 ug unsay panambagon sa Biblia. Buhat 2:38 matod pa ni Pedro. Si Pedro mitubag kanila pag ginulsol kamo, kinsay giinan Pedro ini ang mga Hudiyo nga dunay kalambigitan sa paglansang sa atong Ginoong Hesukristo. Nangutana sila unsay ilang buhaton kay nahibalo sila nga kadtong ilang napatay, kadtong ilang nabuno. Mao dayon atong Ginoo busa nangutana sila, mga igsuon unsa may among pagabuhaton? Sa mitubag sa maguwali. Og si Pedro mitubag kanila pag hinulsol kamo og pabautismo kamo ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Hesukristo alang sa kapasayloan sa inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. So naisugo ang Ginoo. Unya kung magyugpo sa ta nasayod ta nga kinahanglan itang maghinulsol, unya wa ta maghinulsol. Di ikaw rin nagbanlog sa imong kaugalingon ngadto sa kadautan. Munang nagingon ang Biblia pinaagi ni Solomon, Ecclesiastes 12:13. Mao kini ang katapusan sa butang, ang tanan na dungog na kahadluki ang Dios ug bantayi ang iyang mga sugo kay mao kini ang tibuok nga katungdanan sa tawo. Lisel, Sister Bulak sa Hong Kong, good morning all. God bless us. May sunan. Yung sa may ang atong buhaton para gawas nga pasaylo, mahugasan ta sa atong mga sala. Unsa may atong buhaton be? Will sama ba ni Pablo kani atong nagtawag og Saulo? Unsa may sugo sa Ginoo niya nga siya gapuasa, siya gaampo, siya nagbag-os kinabuhi, tulo ka adlaw, tulo ka gabi, way siya kaon, way inom, nganuman kay nagbasol siya iyang kaugalingon nga napatay niya, number 1 yung napatay niya, mauman si Esteban, siya nagagunit sa mga jacket atong nagbatok ang Esteban, ang unang martir sa Bagong Testamento. Sa may niya kay gitawag ba si Ginoo alang sa iyang buluhaton, tuwa siya nito, gapuasa. Apan unsa may kamanduan sa alagad sa Ginoo nga mao si Ananias. Buhat 22 bersikulo 15 ug 16 matud pa. Kay ikaw himuon man nga saksi alang kaniya ngadto sa tanang mga tao, may tungod sa imong nakita ug nadungog. Ug karon unsa pa may imong gipaabot, tumindog ka ug magpabautismo ug hugasa ang imong mga sala pinaagi sa pagtawag sa iyahang ngalan. Evelyn Binlot Kalimot, good morning Brad, and to all listeners. Ang pagpuasa ni Pablo wala makapahugas sa iyang sala. Ang iyang pagbag-os kinabuhi wala makapahugas sa iyang sala. Ang iyang pagtuo wala makapahugas sa iyang sala. Ang wala pagkaon o pag-inom wala makapahugas sa iyang sala. Sa unsang paagi na mahugasan sa iyang sala, pinaagi man di ay sa bautismo. Walay lain. Mauna misyonan. Unsay buhaton para mapala atong sala, bautismo. Unsay buhaton nato para mapasaylo atong sala, bautismo. Unsay buhaton nato para mahugasan ta sa atong sala, bautismo. Unsay buhaton nato para ta maluwas, matod pa ni Kristo, ang mutuo ug magpabautismo maluwas. Apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Bueno, paspasan atong oras kung dunay mga pangutana, dunay mga reaksyon, ipadangat pinaagi sa atong cell number 0912-414-9664 o tuod. Condolence tuod kang Sister Rinalyn Gumalal sa pagpanaw sa iyang inahan. Muna itong nadawat nga report di kan ni Brother Batalan.
Sa ngalan sa Church of Christ, nagtuo nga si Kristo, matuod nga Dios. Kini si Edgar Parangan, kauban nato si Justin Parangan. Inabagan sa atong pinangga o maabti ka Technical Director sa Master Control, si Sangay Edgar John Daimiel, manamilit sa Panginoon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.